की जाता बाय निमिषा आता सांगताले की कोण सांगलो म्हण विजय शेत पाड घालपा येलो म्हण हांव कॉलेज येता आसतना 1970 बसान येताले आमी तेन्ना आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा थिंगसोन ओल्ड मार्केट सर्कलाक वचोन ती दामोदर ती बेल आहा थिंग सगळीं शेतां आतां थिंगा रवींद्र भवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फुटबॉल ग्राउंड SPDA कॉम्प्लेक्स कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट सगळीं इतलीं बिल्डिंगां शेतांत येयलीं तेन्ना विजय ना विजयान उडोवना हांव माजोड्डे गांवांत तूं माजोड येयाय बाणाले वसाय हुंय वसाय सगळीं शेतपाड आहाय थिंग आमदार विजय ना शेतपाड आमी गायलें लोकांक गुन्यांव करपाक गरज ना आयज गोंयकारांक शेतां रोवपाचो आमकां गरज ना दिसताल्या आनी सगळीं शेतां पाड पडलें ती जावं लुजिनानूय करूं दिगंबरानूय करूं विजयानूय करूं ना बेश्टें कितें उलोवप ना आमकां हांवें सांगलां कोण आतां बाबा फातोर्डा स्मार्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी दॅट इज करेक्ट पूण हांव हिंग येवपाक मातशें लेट जालो कित्याक पणजे पड रस्ते जाले स्मार्टू ते भाशेन आमगे रोड स्मार्ट न्ही ओवर स्मार्ट जाले थिंगसोन हिंग येवपाक 15 मिनटां लागले सगळे फोन उडयलो आहाय हें घालपाक अंडरग्रावंड केबल घालपाक आनी तशें आहाय सो हे BJPन सगळें स्मार्ट ओवर स्मार्टनेस तें कडेन आहा आनी आमी हिंगा झोक मारताय ते पासो दॅट इज वाय आय हॅव कम हिंगा थोडें विजया सांगपाक आनी तुमकांय सांगपाक आतां कोणें सांगलां विजय जाय म्हूण आमकां गोंय सांबाळपाक आमकां विजय नाका आमी गोंय आमी सांबाळपाचें आनी हें बरे भाशेन सांबाळटा जाल्यार तुमी विजया सांबाळपाक जायो दॅट इज वॉट होल थिंग इज अबाउट चार दीस फाटीं एक बरी दुखेस्त वस्त जाली बोईंग 787 क्रॅश जालें 242 पॅसेंजरांतले 241 मेले ग्राउंडारांनी मेले टोटली 274 मेले हें बोईंग 787 पयले पार्ट क्रॅश जाला हें पावरफूल प्लेन म्हणजे दाखयता कितलो पावरफूल आसूं आनी कितलें आसूं तूं क्रॅश जाता तुमी गुगल करया आनी चोयाय बोईंग 787 म्हळ्यार कितें बोईंग 787 इज अ डबल इंजीन प्लेन हें डबल इंजीन प्लेन पळय हे मुखारी डबल इंजीन प्लेन पडपा हें कितें आहा डबल इंजीन आनी ट्रिपल इंजीन आसूं पडपा आहा तें पडायच आनी उडोवपाक त्या कामां लागून येयलो हें काम उडोवपाचें गेले ते पाटीक आमी सावथ गोंय इंजीन उडयलें तें गेलें आनी काँग्रेस जिखताय आपण जिखले म्हणून हें सीट काँग्रेस जिखूना हें सीट आमी जिखले गोंयकार जिखले हे पावटीक सगळे लोक आमी सावथ गोवा कोण एक्टिविस्ट गोंयकार लोक एकठांय जालो आनी आमकां दिसलें बाबा हें सगळें BJPको दिवपा जायना BJPको दिवपा जायना आमी जाते करपा जाय म्हणून आनी इतले एक्टिविस्ट एकठांय जाय विजय सरदेसाय वॉज देर प्रशांत वॉज देर मोहनदास लोलयेंकार आमी काँग्रेसा मनीस न्ही हांव आसलो आमी सगळ्यांनी एकठांय जायन आमी कॅप्टन विर्यात हाडलो हेच्या पयलीं आमी एकठांय जायन तेंका उडयताले आनी आमी दाखोवन दिलां सगळे लोक एकठांय जायत हे सरकारा उडोवपा जाता आनी जिखून येवपा जाता आनी त्याच कारणाक लागून येयलो हांव हिंगा की बाबा आमी सावथ गोंय एकठांय जाली ते भाशेन एकठांय जावया आनीक कितें आहा एक सरकार हें आतां आनी 2015 वर्स जातलीं BJPक आनी टायम दिवप ना तेंकां विचेवर गव्हर्मेंट 15 वर्स म्हळ्यार चड जाली वी नीड चेंज आनी ही चेंज कोता जायत आमी एकठांय जावपा जाय आतां एकठांय केस जावपाचें दॅट इज द प्रॉब्लेम दॅट इज द इशू तें जायत निवड हांव एकूच सांग तुमकां हांव सांगता ते भाशेन हांव माजोडसान मडगांव येवपी थिंगा रस्त्यार सकला कडेन रोड सायडीक धाकलें कपेल आसलें इतेंशें तुमी चोयलो आसता तें ओल्ड कपेल तें पुर्तुगेजां तें पावयलें आनी तें सडनली रोड वाडयताय म्हूण मोडपाक हाडलें आनी म्हाका एक क्रिस्तांवांश म्हूण आमगे कपेल मोटाय जालें आनी तितून विजय आहा आमदार विजयान आतां तुमी वचोन चोय तें कपेल मोडलें आनी थिंगा रस्तो रूंद जालो पूण ऑपोजीट सायड चोयत बरें क्लासीक कपेल दिश्टी पडटा आनी आमगे लोक सगळे थिंग वचून बरें करून बसताय बरें करून रोजा कोताय बरें व्हडलें कपेल काडून दिलां हें सो काम करपा बांदो विजया कॅपेसिटी आहा तेणें हें लोकां भितर केस्तांव करनासतना लोकांक समजायन तें कपेल काडून दिलें आनी हे BJP दोरदिरे आहाय तेणी थिंगा एक कपरेश्वर म्हूण टेंपल आसलें पर्वरी
अरे लोकल टेम्पल ही तुमको तर जायना जाय ते विजय व्हरपा जाय आसलो तो तुम सगळे लोकांक सेटल करून बरें टेम्पल कान सुसेगाद दोता आसलो तुमी त्या लोकांक बुलडोजर कान कपेल मोठाई सगळे मोड उडयताय ते कपेल टेम्पल मोठाई ओड खातोता अरे हे आतां सगळे हिंदुत्व म्हूण सांगता कसलो हिंदुत्व इफ यू कांट रन द गवर्नमेंट फॉरगेट युअर हिंदुत्व कॉल ए सेक्युलर लीडर लायक विजय तो बांदून क्लियर करता आसलो हिंग पयलीं कपेल काडलें मागीर मोडले लोकांकूय दिसलें बा आमगेले कपेल रेडी आहा म्हूण सेम थिंग कुड हॅव बीन डन देर पूण हें कोण जायना दे आर अनफीट आतां मुगेल एज आय हॅव सेड लोक एकठांय जावन लिडरांक सगळे एकठांय जावन हें उडोवपा जाय म्हूण पूण कितें जाता लिडर आहाय ते इजिली एकठांय जायनाय लिडरांक गेले प्रायवेट पॉलिटिक्स आसता आनी प्रायवेट पॉलिटिक्स आहा म्हणटकूच तेका लागून हें सगळें फुडोन वयता गोवा फॉरवर्ड पार्टी 2017 तीग जाण आमदार जिखून येयले आनी मागीर काँग्रेसा कडेन 17 बीजेपी कडेन 13 कितें आसलो ते आनी सगळे चिंताले आनी हांवूय चिंतालो की काँग्रेस सरकार कोतो म्हूण पूण जालें कितें थिंगा काँग्रेसान लिडर ना तयार जावना आनी काँग्रेस लिडर करपा आसलो लुईझीन फालेरा पूण हेच लुईझीन फालेरान 2 दीस पयलें पेपराचेर स्टेटमेंट हाडलो मार्चा म्हयन्यात की आमी काँग्रेस सरकार करपाक एमजीपी गोवा स्वराज्य मंच घेवन करतले म्हूण विजया गेला आपणाक गरज ना म्हूण व्हडली स्टेटमेंट हाडलो 2 दीस रिजल्ट जालो मागीर विजय म्हणटा तुमकां गरज ना जाल्यार आपण कित्याक वयतलो थिंगा तो बसून आहा घरा कडेन बरें बसून आहा येयल्यार जाता कोण जायता ते परिकार येयलो विजय म्हणालो परिकार बेटर लिडर आनी आपणाक 3 जाण आमदार गेले आनी बीजेपी बरोबर सरकार केलो बीजेपी बरोबर सरकार केलो सगळ्यांगेलो आवाज मोठो बीजेपीन विखले गोंयकारांक विखले विजयान विखली म्हूण आवाज करपी कोण दिगांबर कामत लुईझीन फालेर हे सगळे आवाज करपी विजयान गोंय विखलें बीजेपी बरें जालें विखलें पूण फकत बीजेपी गे आसलोले एलायन्स विजय जीएफपी बीजेपी को एलायन्स मर्ज करूं ना एलायन्स आसलें आनी 3 वर्सांनी 2-3 वर्स परिकार मेलो आनी विजय परिकार ना म्हणटकच विजय भायर सरलो आपणा नाका म्हूण पूण सरकार पडलो सरकार पडना हेच आवाज कोता ते काँग्रेसाचे एमएलए काडले बीजेपीन गेले 7-8 जाण आनी बीजेपी सरकार चल्लो ते पाटी इलेक्शन जाली बीजेपी एक आमदार उणें आसलो इन्सार विजया कडेन विजय ऑफर येयलो मिनिस्टर दिताय तुका जाय ते माग विजयान सांगलें आपणा नाका हे चीफ मिनिस्टर आपण येना मागीर कितें जालें हेच आवाज कोताले तेच मनीस काडले बीजेपीन गेले 7 जाण काँग्रेसाचे विजयान तर बीजेपी एलायन्स केले व्हडली क्रायम जाली आनी हे काँग्रेस निवडून हाडलो मनीस बीजेपीन गेले जाल्यार एकदम बरें जालें हे दीस इज वॉट इज हॅपनिंग हें जावपा जायना इफ यू हॅव अ पार्टी एलायन्स करपा बरें आहा बट मर्ज विथ अनदर पार्टी हे पार्टीचे इलेक्ट जाले 3 दोस्तोन करप हें सारकें ना ते बसत हो टायम भावंदो एकठांय जावपाचो आनी हांव विजया लागून हेच सांगपा येयला आनी तुमकांय सांगपा येयला कितें आसता काजार जातो जायत एलिजिबल बॅचलर म्हूण आसताय म्हणजे हो न्हवरो बरो पावरफूल आनी लोक ताका सगळे सोयरी काडाय पॉलिटिक्सांकूय तेंचे आसता पॉलिटिक्सान तुवें बरो लिडर जावपाक एलिजिबल लिडर आसताय आनी ताका सोयरीक जायत येताय आनी म्हाका खबर आहा ते भाशेन विजयाक एटलिस्ट 2 कडेन सोयरी केले आतां सद्याक एक काँग्रेस आली दुसरी आप आली आपा लिडर मेळून गेले तो कडेन ना मुळीत आय नो आप लिडर्स आर इन कॉन्टॅक्ट विथ हिम ताका फोन मारता आनी ते उलयले बाबा तूं यो यू टेक ओवर आप आनी गोंय हांव करया म्हूण कितें हांव विजय आपा जॉयन जावं म्हणा नाय जॉयन म्हणा पूण आमी हे गेले ते पार्टी काँग्रेसा बरोबर काम केलां सगळ्यांनी लॉ सोडून आमी जाल्यार लॉ सोडून काँग्रेसा कित्याक आमकां काँग्रेस न्ही आमकां तेंक उडोवपाक जाय आसलें आनीक दाखोवन दिला लोकांक बाबा काँग्रेसाक तुमकां एकठांय केले आमी येतले म्हूण आतां विजयाक 2 चॉयस आहा एक काँग्रेस एक आप माय ओनली रिक्वेस्ट टू विजय डिसिजन तुवें घेवपाचें हांव कांय सांगना तुका बट इट शूड बी क्विक काँग्रेस कितें कोताय अशें दोताय आनी लास्ट मोमेंट भायर उडयताय 2017 विजया खबर आसतली 2000 विजया सांगलो तूं येताय भितर घेताय एलायन्स कोताय म्हळे लास्ट मोमेंट विजया भायर उडयलो विजयान जीएफपी केली 4 सीट घायली 3 जिखून हाडले हे पाटी काँग्रेसाक गेली कल्चर तो तूं तांकां अल्टिमेटम दी बाबा उलया एकठांय जाताय एटलिस्ट विदीन द नेक्स्ट 6 मंथ्स जावपा जाय आपा वयता कित्याक वयता काँग्रेसान वयता
गिव देम 6 months नाजाल्यार चोया मागीर सगल्याक टायम जायन चोया हांकां चितूक बाजा आहाय ते कित्याक त्या लास्ट मोमेंट एशेशे दोतोले आनी सगल्यांक उडयतले आपूण पडले आनी गोंयकारांक उडयतले सो विजय बाब पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू गिव काँग्रेस एन अल्टिमेटम इफ यू आर जॉयनिंग काँग्रेस इफ यू आर जॉयनिंग अप गिव देम एन अल्टिमेटम सांग तांकां बाबा कितें जाता ह्या 6 म्हयन्या भितर जावपाक जाय नाल्यार आमी चोयताय म्हूण मुखार आनी लोक एबावट आहा बावन तयार आहा लोक ते आनी इट इज फॉर दीस रिजन दॅट आय कम हियर हांव हेका लागून येयला सांगपाक की आमी लोक गोंयचो लोक तयार आहा हे पार्टी बद्दल करपाक तयार जावपा जाय आमी वी हॅव टू बी रेडी टू गो टुगेदर आमी सावथ गोवा असेंब्ली इलेक्शन केले ते भाशेन पार्लियामेंट इलेक्शन केले ते भाशेन आनी 100% आमी जिखून येतले आनी जसर विजयान हिंगा सावथाक मुवमेंट केलो तेच भाशेन नॉर्थाक केल्लो तो श्रीपाद नायक लागून पळोवपाक शकतालो बिकॉज काँग्रेस हॅज नो लिडर्स दॅट्स वाय दे लॉस्ट नॉर्थ गोवा तांकां कोण नासलो नॉर्थाक सावथाक आमचे असले भायली बोकडे येवन तांकां सपोर्ट करून निवडून हाडले अँड आय थिंक आमी हें कोतो जायत आमकां 1.5 वरां जाय 1.5 वरां सगळ्यांक गोंय मोबिलायज करून एकठांय करून जिखून हाडपाक 1.5 वरां जाय आनी हें आय थिंक विजय टेक्स लिडरशीप दीस कॅन बी डन आनी फायनल सांगता आमचे गोंयांत सदांच कोणूच पार्टी मेजॉरिटी वोट घेवन जिखून येवना जावं काँग्रेस जावं बीजेपी 30 to 35% वोट पोटा आनी पावरान येता सो 60 to 65% लोक ऑपोजिशन आसता हे फावटी जायत लोक म्हणटा आमी एकठांय जावपा जाय म्हूण लोकांक चयलां स्प्लीट जाल्यार कितें जाता ते पासत ऑल दॅट वी हॅव टू डू आमी करपा जाय तें फकत युनिटी लोकां बगले वचपा जाय सावथ गोवा गेलो ते भाशेन लोकसभाक आमी येयले 1:1 फायट आनी हें जावपाक पॉसिबिलिटी आहा ओन्ली विजय हॅज टू टेक द लिडरशीप आमी आसतले फाटल्यान हांव इलेक्शनाक बसना आय मेड इट व्हेरी क्लियर हांव इलेक्शनाक बसना लोकांक चिंतपा जायना रादाराव येयला इलेक्शनाक बसपाक आय एम नॉट कॉन्टेस्टिंग म्हाका आतां इलेक्शनाक बसपाक हेल्थ ना आनी एज ना बट आय एम प्रिपेर्ड टू फायट फॉर माय लँड अँड आय एम प्रिपेर्ड टू फायट फॉर द बेटरमेंट ऑफ गोवा विजय बाब थँक्यू म्हाका उलोवपा दिलें म्हूण विश यू व्हेरी हॅपी बर्थडे आनी 2 वर्सांनी हिंगा बर्थडे सेलिब्रेशन करुया आनी हेच बर्थडे सेलिब्रेशनाक विजय दुसरे पोजिशन आसतलो म्हूण हांव रावतां आनी बिफोर गोईंग लेट मी टेल यू समथींग तुमी कलेक्टर बिल्डिंगा वचून चोयाय न्यू बिल्डिंग हॉस्पिटल बिल्डिंगा चोयाय एसपीडीए खंय वचून चोयाय आमगे कोर्टां येवन चोयाय पास येयलो उदक बुर बुर उदक पडटा आनी विजयस कॅपेसिटी यू कॅन सी हियर नाव एन थंय टेम्पररी स्ट्रक्चर घाला एक उदका थेंब ना भितर दिस इज विजय एक इफ यू पुट अप अ स्मॉल थिंग इट इज परफेक्ट आमचे असले लिडर जाय कितको काम सारकें करपा जाय परफेक्ट करपा जाय आमगेले कपेल परफेक्ट आहा फिश मार्केट आहा तें वचून चोयाय ते चोयल जाल्यार सारकें थिंगा नुस्तें रांदून जेवण दिसता इतले बरें फिश मार्केट काड दीस कॅपेसिटी विजय हॅज सो विजय बाब तुका मागता आनी एक पावट तूं मुखार वचपाक तुगेल I think you are born leader, you have to go up, but please unite everybody and we will be with you.